Presensya sa Ginoo, Pastor Yoni. Wala yung ito, wala yung ito, iyatan sa Ginoo. Nalang ko yung announcement nga kining atong grupo karon. Ngayon atong kalihukan, itawag nato ning soaking, no? Soaking in God's presence. Ini ang soaking in God's presence, revival night. Pero natay bagong pangalan karon, no? Hopefully, wata kabalon si leading sino, iparehistro ba nato na siguro wata kabalon, no? Dili nato pangunahan ng Ginoo. Augo nato ni Davao Revivalist Soaking in God's Presence Revival, Global Revival Movement. From Davao region to Mindanao to the entire Philippines to the uttermost part of the earth. Amen. Kanang bitang linog, no? Kapila na naglinog sa Oriental, sa Occidental, naamang yung epicenter. So nagatuo ba mo nga diri ang epicenter, diri yun ang shaking sa presensya sa Ginoo, dako diri, hallelujah, no? Aga tubod sa buhing tubig. So naamang yun na, naging na yung point of contact. Amen. Anagan ni point of contact, so na po na ginawag nga kung asa ang revival karon nga mga ulahing adlaw. Karon nga gabi mga igsoon, atong nadamo na itong mga kaugalingon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Pangutan na imong katapan, are you ready for revival? Pangutan na. Mura maghinay. Mura maghuwag giganahan. Ha? Amen! Ina, are you ready for revival? I-claim na ito sa Ginoo. No? Natay gitawag na Joel Lateran, Zechariah Lateran, apoy outpouring sa Acts. Sa buhat, kung asa na fulfill ang mga revelation, ang prophecy. The biblical preparations for revival. Mo kiniminsahin na ito karong gabi. A topical textual exposition about scriptural Holy Spirit empowered revival for the soaking in God's presence. Wala naman ang intro kaya muraga utang interesado pa mo apil ng pastor yun eh. Kaya din no, kita na lang mo intro. O may lain. Andam-daan konklusyon. Excited na tamahuman, no? Si preacher nga, excited po ko maminawani, kaya anointed po kayo, preacher Ian J. Gripo. Ako diyan nasahunon rin. God willing in the future, no? Paminaw mo mali siya. The latter rain, ginawa, ang kaulahiang dinitaligsik. Ulan yun eh. Ibundak ang ulan, kuming bahak, ginupasawit. Hallelujah. Soaking ganyo. The latter rain of the Holy Spirit, listen, will not be poured out on a distracted or unprepared church. Nasuko. Nagpahinumdum lang. Ama tayo ni Pastor Yuni, unsay distraction ni mo ron? Is it Facebook? Is it TikTok? Is it cellphone? Wala kay time of devotion. Wala kay time of prayer and fasting sa Ginoo. Wala'y latter rain mahitabo. Wala'y revival mahitabo kung dili ka ready. So, number one, intro marami. Kaya mo ba niya akong katungdanan? Isalo ra ko kay nilutan niya ako. Pero gituyo, ginisino, perfect yun niya niya katuyuan niya ako karon. Are you distracted, church? I'm not just talking about Family Church of Christ House, the House of Prayer International. I'm talking about the body of Christ, na Global Methodist, na Baptist, na First Square. I don't care. Outside mong denomination, basta bilong ka sa body of Christ. Kung ikaw naghandi ka distractions, diba? Na-distract ka ba? Diba? Wala kay focus, wala kay concentration. Nagawas niya na, dili ka andam, nagpalingog-lingog ka lang. Ha?
Ang revival, hindi na moabot ka, nakuratan lang ka. Are you listening? Hello? Nakuratan lang ako. Revival na. No. Before revival will come, listen. You need to be ready. Church, you need to be ready. Ready. Everybody say ready. Readiness for revival, numero ko, requires specific spiritual disciplines. Kinahanglan tag spiritual nga mga disiplina. Umukin ang ibat-bat sa atong upat ka magwawali karong gabi. Hallelujah. Can you feel the Holy Ghost? Whoa! Revival na eh. Church, again, be ready. Be ready. Pastor Yuni. Hallelujah. Amahan na mo